পানানানি বাকি নাসিং তংজা খাপানি যত তাকতে বুকসনো পুলিয়া সবাই নাম তিনি জরানি কক পানো তিনি 23 তারিখ মে 2025 সাল মারি তিনি সালনি কতর কক তুমা সাইতু জাগনর নিবসকাঙ্গ আং সারানি বাকি সমীর খাপানি তাতে বুকক চং জরানি কক পান্ডাও তিনি আং ত্রিপুরা হাও যে কতর কক তুমাঙ্গি তমনি বিসিঙ্গ খুমলুং হাইনো হাই লিলাগ লায়োখা বাংলাদেশি গো ব্যাক illegal immigrants go back o khorang bai tamni hinba o khorang agi simi sani tongo hni hinpano o khorang agi khana ka hni hinpano o khemni khorang no joda tamni hinba tinini je illegal immigrants go back Bangladeshi go back phiaba Home Minister Amit Shah jindabad obahai kaisa hambai rally khlaimani bo nukjakha ingai bawaisa phasing Home Minister Amit Shah no Hambai, tai kaisa angka Bangladeshi go back, illegal immigrants go back, tai kaisa angka Montri Okra ni bagai, kaisa challenge. Montri Okra Dr. Manik Saha, tamungi nilar, je 19 tarik me o Home Minister Amit Shah 30 din jora khairman je illegal babe raja sayatui sebai hapaika ari bokhogoi borno norna bagai tamungi mukhyamantri nilar. O khorang no tini challenge khaina khumulung rally o songsajakha kaisa Tipra Mothani bakhatui Tipra Mothani je hapangtui tongnai TTADC chairman Jagdish Deborma khur baithang bo manjakha CM Purnachandra Jamatia bai bubagrato bo hao korei borok Delhi o thangjak aboni koktoma bo aboni pore na sawano kotor koktoma ngai tini tongkharo 12 takar jolani MLA Biswajit Koloi bahayo tongkha MDC Ganesh Deborma tai tongbai kha town committee ni juda member tai je journal ni juda chairman songrok Tipra Mothani borok sanja jorao khumulung ni dugmali hatai lilag rekha je Bangladeshi go back illegal immigrants go back tai bang ko Home Minister Amit Shah ka hambai CM Dr. Manik Shah ka kai justice ready Tripura Hao Raja Saiti Phanyar no dati ko sai nei ko detention camp motondi aboni pore rei rohordi o khorang kotorti salaikha TTADC hapang ti tongnai Tipra Motha tai haste hapang ni bahanye alliance partner Tipra Motha balaikhe kotor kok tomangkha haste o hapang ti tongnai bodoni bisingo pano je tabo kobuni BJP tai Tipra Motha rok na BJP bai IPF ti nilar Bangladesh ni raja seti phanya rongondora ni bagi bong ni standpoint tau bo serai ingyakho abo no tini ni koktoma jotoni kotor number 1 o kasai phekya Tipra Mothani bakhaktei tini MDC Ganesh Deborma challenge rekha je tumung no haseni montrokra Dr. Manik Saha o khebo Home Minister ni kogno jodi nai angke Home Minister tamo majra nai CM no abot no bo sanjak nai tai Home Minister je kok samani tuino pulang kakak sainai abon pore detention camp khaijak nai arbo tonijak nai tumuno sarkar haseni montri okra eba Home Department jodi action nai angke TTADC ni jodo zonal sub zonal tai BC ni borok basa oi bo area o TTADC area o illegal immigrants tong phaikya borno nor nai borno sai nai bank khlai nai kaisa detention camp potong ayai ulo north ihni dabi khlai ihni tini montri krano challenge khairekha khanai jadi TTADC khumulung ni headquarter khumulung tini rally khlai Tipra Mothani khorang Bangladeshi go back His Highness Tabuk Tipra Mothani, the leading Kajama in Bubagra, Brinidagi Mumbai, Jam Tipra Mothani, or Kumula Mungo, Kashab, Timboto, Kaleka, Muloto, illegal migrants or no. Tipra Hastani Dakike, pushback Maklane, Abang Tipra Hastani Borok Semano, Kabo Osikar Kaimangala, Tunisia Bialis Loco. Apun se kubang, apun 2011 साल में जे सेंसस अपन 23 ताबु 37 लाख 42 लाख ताबु त्रिपुराओ जोंनि हमारे 60 लाख एबा पुंनाय गाजै बरंनो रुतुगै त्रिपुरा सरकार स्वराष्ट्र दप्तर बरंनो रुतुगै माति खलायनाय এবং त्रिपुरा हास्टेव जे मूल पॉलिटिक्स जे बेसिक जे पॉलिटिकल अबनो आगिनि सिमि जे
আছে ফেমেনি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট লংনো ত্রিপুরা হাস্टिनि पुसबेक माखायनाय बेबायदि जों दिनै ত্রিপুরা मथावो अदाबिनो जों रेस खायदों जों सैमानो केन्द्रआव ताबो बीजेपी सरकारनि बिसिंतै थानाय 19 तारिख जे इंडियानि होम मिनिस्टार बाय साख्लाय रजाक 30 दिननि बिसिङावनो जारा फातानि फायनाय इलिगेल माइग्रेंट रोहिंगा बरनो रुतुकै तिखलायै उस्तावरै देश नहैतो बायर खायै फाताना रै रहने हनै जों सायाबो इंडियानि होम मिनिस्टार से इंडियानि होम मिनिस्टार सामाने इंडियानि होम मिनिस्टार ताबो साबनि सरकार ताबो बीजेपी नि गवर्नमेंट इंडिया नि बीजेपी नि गवर्नमेंट सरकार कायसा होम मिनिस्टार जदि साइतं थांकाय सारा इंडिया नो अब तो चालंना नि कक सारा देश गनों नमनो तो प्रसार खायने नि कक अबनो रक्षानि जों ताबो नुखा त्रिपुरानि सिचुएशन के आलादा गोबां मानसिया तो अम हाय सामं खाय दङ हंगाय त्रिपुराव खता कोनो सामं खाय जग्या अबने बागानि चिने तिनिनि खमलंग जों चिकन छरेलि खायमानि बिसिंतै ताइ नंनि मीडियानि बिसिंतै जों तिनि त्रिपुरा हानि मुख्यमंत्री तंनाय ओ जे बजुदि बांलादेशिया बजुदि फातारनि फायनिया हंगाय प्रमाण दथों जों तो केबनो रखलाया इंडियानि बरनो जों तो रखलाया जों रखलायनि साबनो जारा फातारनि फायनाय जारा बांलादेशी हेके जारा और इलीगल खाय तंनाय हेके रोहिंगा ने हाबै तंनाय कन्टिन्यू हाबै तंनाय दिल्ली ने हाबै तंनाय बरनो जों रखलायदि हमले तामनि नंगारा खानांना कक अबने बागानि सावो मुख्यमंत्री अपने दाती खलाय पदक्षेप नांनाय या प्रिमासने जदि रमै मैया हंकाय प्रत्येकटा थानावा प्रत्येकटा एरियावा प्रत्येकटा ब्लॉक नि माध्यमे ब जागावा इलीगल माइग्रेंट बाथाकै तंग हायका ब जागावा हाबै तंग ब त्रिपुरा ब जागा तंग साब्रै ब्लॉक नि अंदर ब विलेज नि अंदर ब पंचायत नि अंदर अब जथेष्ट तिखलायने नांगो अबने बागाने मुख्यमंत्री ताव खायजाबने कक्से बने बागाने तिनि न जे चिकन छ प्रोग्राम नि बिसिंतरे मुख्यमंत्री ने कर निर्देश रो जदि मुख्यमंत्री नों जुदि मानदिया हंकाय पब्लिक न साइरो दे जों पब्लिक न प्रत्येकटा एरिया नि तिखलाय जों बने रमै रनाय अबन बागने जों ताब साइतुंनाय तिनिन सिबे सुरु खायदे खमलम हायदे जों सुरु खायगा इस्टेट कोन जागाव कोन पारा जुदि हाबै दंखाय जों पब्लिक थाङै बने रमनाय अबन बागने तिनिन अ रेली खाय जागो अ रेली चिकन सा हनपडा बरक बाय जों हताते खाय हनपडा केन्दो अबने सारा त्रिपुरा हरसुं सानाय केबल अपन जोंरा त्रिपुरा जुदि इंडिया गवर्नमेंट जुदि जों सपोर्ट खाय दंखाय तांगै नों त्रिपुरा गवर्नमेंट सपोर्ट खायांनाय तांगै नों त्रिपुरा गवर्नमेंट अबनो नायांनाय अबनो बागने केयारफुल जों अबनो जुदि नायांखाय त्रिपुरावा हातान बर जुदि किप्लै नायांखाय त्रिपुरावा अमहाय कतर आन्दोलन चलिमां तनाय ताइ त्रिपुरा शान्ति तंगला Peke khamani tahde bukuk chong obong gangkai balake kotor choba o choba no tini funuka khumulu tipra motha o choba no chawne pheriga tabo hayo hai te kaisa kok toma je tini kotor gangkai barat ha kotor ni bakhakti north east uttor purb amchai o amchai yo tinai tini kaisa panda songchajaka chung thuno or 7 sister 7 jona bukuk khnai फियाबा खरक सिदि बुखुगिया मंत्री बख्रं नन मकल हंगाके अष्टलक्ष्मी ओ जे नॉर्थ ईस्ट नि 7टा राज्य दिलगिबो सिक्किम नबो खबो आरनि मंत्री अक्रा रगनति आरनि राज्यपाल रगनति ताई अरनि जे नाइकल खान केन्द्रनि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया न लगिवति मंत्री बख्रं नरेंद्र मोदी तिनी कायसा पांडा संसाका दिल्ली न्यू दिल्ली नि भारत मंडपम संसदक अ पांडव बुबाग्रा प्रदूत किशोर देवबर्मा मानजाखा एमपी विप्लव कुमार देव मानजाखा एमपी राजीव भट्टाचार्य बहाय मानजाखा ताई हासिनि मंत्रकरा डॉक्टर मानिक साहा तो तंगन बरतिनि थांगैनाय आ पांडव मानजागिखा पांडानि बुमु हुंगाके राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 और नॉर्थ ईस्ट जे बानिया खतर खतर खलायनाय र
ha saka bar sakador থাকজাক বানিয়ে কথা খানিয়া ফাই তিনি নর্থ ইস্ট না হামক্রাই খাইনি বাকি নাই একদিকে যেমন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি যেমন নর্থ ইস্ট ডেভেলপ খাইনি বাকি মন্ত্রীপক্ষ নন্দবুদ্ধি যে কক সামানি আবনো সুপুনা বাকি তিনি ন কাছে কতর পান্ডা সংসার জাখা om Bharat Mandapama arwo tini tam sanai Tata Birla Ambani joto company ni malik rokno phai manjaka tai gobang ma जों lekha paiya abai bania khanyaro pura hol kupung cherepsa a jaga o north east so norok tamo maya tong a kokno phunuk jakha abono tinai je Bharat Haktoni Montri Bokho no Mudi Kok Samani Kogno ta ang Kok Brok bai Sayo Khnarwana video bo funugana phiaba buagra production development ba ar manjakma ulo bo tamo sai khnarka north east Assam ni je connectivity obong kakai north east ni hamkreng khangken Bharat ni hamkreng go tai jodi Bharat obno north east no kahamken naitolani wansuk tongkha abo welcome tai o je Bharat hakotor no north east je masangni tongo naithuri tongo onna jago jemon Malaysia roga korok naithuri manuke Tripura ta mayang nai oro invest khlai thai nei bote bo kha phanrui kok saga buagra kisa tongo video border whether it is Afghanistan Pakistan is a hostile territory but if you look at the east of India then there are potentials Pakistan is not growing, Afghanistan is not growing. But if you look at Malaysia, if you look at Indonesia, if you look at Singapore, Thailand, these are areas where the ASEAN countries, where there is a tremendous economic growth happening. And if Northeast can be connected to that part of India, then I think it will only benefit the rest of India and Northeast. And what the Prime Minister said has already been said before, but the idea is to act east, not only to look east, but to act east. Our Western Jai khapang ni tahde bukhok chong obong ka kai buagra ni ko tabuk nai di montri bokhok no Modi ni ko bokok samani no angnor no kok borba kisasa jodi sawi rekhang ka kai je tabuk Hindi bujia rok ni bagi te suwida ngene montri bokhok no Modi tini o je notice rising notice summit to kognar thani ko saka Bharat sarkar और तो उनको निको को सका पाकिस्तान निको संतरासवाद माओवाद अब है जे तंगकसांग देरनी तंगमनी आपरो ताबु जीरो टॉलरेंस नीति तियै सामुतांगि तंगो दिल्ली के तारो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट नो चेंगिरui मन्त्रि बख नमुरि सका जे हामक्राइं जाक भारत सनामनानि बागै नॉर्थ ईस्ट नि हामक्राइ बेलाखिनो नांगो ताइ रां जे उनको नाय रां बगनाय रां थेपानाय एबा बानियानि बागि रां खिक्लायनाय अमहाय रकनो नॉर्थ ईस्ट नि जुदा जुदा थायो रां बगनानि बागिनाय रां थेपानानि बागिनाय कबखा नॉर्थ ईस्ट आबुक बानियानि गुबुन कायसा थाय ngै सामजागि दङो बसाका नॉर्थ ईस्ट आमसाय भारतनि जतनिस्लाय कायसा नायथक नुथक वानामा सिंसा कायसा नायथक जागा आमसाय अ उनको जे तंथक अ जे नायथक न बसंनि कायसा फान भारत हाकदनि फान बते बक खसै साका अमा हाय कायसा जराबो तंगमनि जे नॉर्थ ईस्ट नो सुदु हा आरि आमसाय हनि सिमि खेल खायाके तंगजागो फियाबा अब ताबु हामक्राइनि कायसा कताल थाय इंगै नुकजाखा बकक सायखनारका नॉर्थ ईस्ट नि कायसा जे रां आजिमु तंगो आरो जेमन वा नि इंडस्ट्रीज चा एरि दङो पेट्रोलियम थुंमुंगो बाहाय बुंखाय दङो ताइ गोबां मा इको टुरिजम रक बाहायनो ताबो जतनिस्लाय गाहाम नायथक थाय ngै दङो आरो न गोरोंमानि बिसिं तैनाय हाजार रां ताबो थेपानानि कायसा सुजुग दङ अरुणाचल प्रदेशनि सेला टानेल ताइ आसामनि भूपेन हाजरिका सेतु आमाहाय स्किम रकनि कक बाहाय बतिनि कक सायखनारका 11,000 किलोमीटर सड़क कतर तांजानि दङो रेल लाइन तांजानि दङो बिरमा माने बिरखुं खला हाईवे इंटरनेट आबाहर बेगनो ताबो गुनागनि खलायजाका ब्रह्मपुत्र बाय बराक दैमा नि साखाथै दै लामा सनामजाका रा मोबाइल टावर माने मोबाइल टावर थेपाजाका आबगैनाय बसाका 1600 किलोमीटर कलक नॉर्थ ईस्ट नि गैस ग्रिड बहायनो सनामजाका आबनि बागै सनामनानि बागै जे नांमानि थक रक बहायनो मान थक रजाका ताबुक पांडव कगनार थनि ज्योतिरादित्य सिंधिया नॉर्थ ईस्ट हांक्राइ मंत्री बहायनो साका नॉर्थ ईस्ट नि जे बैकरेप infrastructure om bahanyo kereng laimung bangrmani belakena kodaka samung tangjani tongo obro
आमचाया 17टा बिरखुं खला दङ बै नर्थ इस्ट आरो 2000 स्लाइबो बिरखुं गोरोंजाक दङ माने देशआव थांमानता नर्थ इस्ट नि हामफ्रायनि दाबुं नबार सिपजावै दङ अमाइकेन जे दाबुं मेक इन इंडिया मेक इन नर्थ इस्ट ताइ मेक फर द वर्ल्ड नि न जतन कबखा बानिया खाजेर न रां थेपा फायनि बागै नाय जाबुनि मांप्लि किसा थुइदो लाखिनि मांप्लि ओ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नि मांप्लि न अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से गाव मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी नि कक नर खाख्लायक बुझिबाय बोलसाना मानसायखा फरिके ताबुक ताइ कैसा कक तमा कतर हंकाय तिनि जरा कलक मा उलो बलाके खा संजाखा 2021 बिसिव नर साइमानो बुबा ग्रानी तैदबंबाय बसुरो तिति एडिसिव सिबि क्षमताव फालिया ब बिसिंग सामुं ताङै जे 22 बছর रमैनाय सलिउशन तुमै आंनि दमनि जे कांचनपुर ब्रु सेटलमेंट माने ब्रु बसंनि लुकुर शरणार्थी हाइकेस मा दंहायबानि बरनो अरनिनो बर खलायसि दिहनिनाय जे चारटा माने चारजना त्रिपुंकया चारजना नि करलायमोन जेमन मिजोराम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, गाय सेंट्रल गवर्नमेंट गाय ताइ गनि बखातै जे ब्रु सेटलमेंट नि करा रखन बिसिंतै कायसा चुक्ति खायने बरनो सेटलमेंट मानि त्रिपुरा अटंथै मानि आबनो कारिबो बुबाग्रा आर सिंबा थागि तंगया ब ताबुक टीटीए एडिशन नि बखातैनाय कायसा बीसी स्नाम नानि बागै बीसी स्नामनै देखा इंगनो ब्रु कांचनपुरनि ब्रु सेटलमेंट एरिया वो कटाल बीसी
sramai ramani baginjai tini khas nam parani lukuro buagra produk kusur deparmana hamba ya perlaika nanya jaburi kisah mangpli khas nam para Kanchanpur ni khas nam parani ko lukuro buagra produk kusur deparmana hamba ya permani koran. Selain itu, visi cumaya koma, dunia busang temobai, visi mai maya, hak sana, bubagra, bubagra, ayolong thau, ayolong thau, ayolong thau. Selain itu, visi cumaya koma, dunia busang temobai, visi mai maya, hak sana, bubagra, bubagra, ayolong thau, ayolong thau, ayolong thau. Gai kabar tadi buksong abo bru khas nang parani ingko bru sekali lukuro hamba ya buagra Padahal hambaya permane rally actually tini sudu di Pramotha ba ingko ni bagi similia Home Minister Amit Shah na hambaya permane tai je tabu Mantri Bakho Narendra Modi na hambaya permane BJP orang ni berkati rally kerajaan itu ngo tini kereng-kereng jaga kerajaan kerajaan ono koti hingga kaya ingko rogo telemura ke BJP Mahila Morcha ni berkati sindur pulai mani bisingtai Norok Saimano je thangnai 22 tarik April oro sindur operation sindur mana tam sanai ko Kashmir ni Pahalgaon kokjak mani aro kobang ma bari rok ni bokhro ni sindur kagi ma thangka bosai chala borong kokmani bagai bini bhitong ni sindur ko kag baikya abagai no operation sindur bum mani mana sindur sakak mani borla ninyai operation sindur klai mani ajago keplai family bagai nyai tini Mantri Bakho Narendra Modi te sengkrai rongna hambaya pharai operation sindur na hambaya pharai rally khlaika bori bodol lok 12 haktori banate laiye MLA kolani raija tongo engkai aro rally wono sindur phulai nei bro kaisa hambaya pharka sengkrai rongno nanya ji tini ni mangprio lama botok sindur phulai 12 haktori সাথে আমাদের তিরঙ্গাও থাকছে সিঁদুর ভারতীয় নারীদের বিশেষ করে হিন্দু নারীদের একটা ঐতিহ্যবাহী সংস্কার বিবাহিত মহিলারা সিঁদুর পরেন আমরা দেখেছি গত 22শে এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী বেছে বেছে হিন্দু নারীদের সিঁদুর উজাড় করে দিয়েছে হিন্দু পুরুষদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এই সিঁদুর আজকে বারুদে পরিণত হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী এই দেশের নারীদের সিঁদুর রক্ষা করার লক্ষ্যে এই দেশের নারীদের সিঁদুর রক্ষা করার লক্ষ্যে অপারেশন সিন্দুর নামে অভিযান করেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের স্থল জল এবং বায়ু সেনারা কাশ্মীরে পাকিস্তানে ঢুকে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীদের ডেরা ভেঙে দিয়েছে একটা বার্তা দিয়েছে ইট মারলে পাটকিলটি খেতে হবে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষের নারীদের সাথে রয়েছে এই কাবলে তাদে বুকুকচং MLA রঞ্জিত দেববর্মানি তি ফানবাই ইউনাইটেড পিপলস অফ ত্রিপুরা মথা নিবখাতৈ তিনি রেলি খাইজাকা শান্তির বাজার কনস্টিটুয়েন্সিনি বকাফাও রেলি খাইমানি বিসিংতৈ বড় বাহিনী হোম মিনিস্টার অমিত শাহ হামবাই 19 তারিখ যে 12 থাকতনি ইলিগেল ইমাইগ্রেশন সঙ্গে নাইতুবই কারিবই হরনানি বাগৈ যে দাগি মুরমানি বাগৈ তাই হামবাই Remabai Baksano Hasri Montrokra Dr. Manik Shahano Dati Action Nawi illegal immigration song Rohot Igninai Sanai the Born Rally Gajodio A Rally Kaimani Paitago the NLFT by ATTF Rogi Malamani Pandani Borok A Rally of Pioneer of Notino or Malamu Pandarok like Emily Ronjit de Forma Paya Sin Tini Kokum 9 Poyan Paitagram.
कार्यकाल होम मिनिस्टर में प्रोविजन रिमो कार्यकाल dari on এবং যাদের ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে, যাদের হাতে আধার কার্ড, রেশন কার্ড বা প্যান কার্ড আছে, ওইটা সবটাই জেনুইন, কিন্তু তারা ওইটা বাইর করার জন্য যে ডকুমেন্টসগুলি সাবমিট করেছে বিভিন্ন সাব ডিভিশনে অফিসে, ওইটা সবটা ফেক, ওইটাই ভেরিফিকেশন হোক। এবং আগরতলা সহ সারা ডিস্ট্রিক্ট এবং সাব ডিভিশনে যে সমস্ত খাত জমিতে বস্তি গড়ে উঠেছে, বস্তি করে বসবাস করছে, অধিকাংশ বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, তাদের উপস্থিতি ইমিডিয়েটলি গুজরাটে এবং আমাদের আহমেদাবাদে যেভাবে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে যেভাবে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে, দিল্লিতে যেভাবে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে, আসামে যেভাবে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরাতে সেইভাবে অ্যাকশন নেওয়া হোক দ্রুত গতিতে। থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো কেন্দ্র সরকারের কাছে নোটিফিকেশন খাইকা যে ভারতবর্ষ ত্রিপুরা নখবই যেখানে পানো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশনি ফাইনাই তাই মায়ানমারनि फाइनाय रोहिंग्या रंनो नायतुगु तिखलाय बंनि हावा रखनानि अब स्राय केंद्र सरकार सागलायका मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नि बखाक्तो का नोटिफिकेशन त्रिपुरा चीफ सेक्रेटारि नि थानि सकपायका आरो डीजीपी नि थानि सकपायका बेका आबनो जों दाति कार्यकरि खायनानि बागै जों गखायका ते कायसा कखंका केंद्र सरकार नि होम मिनिस्टर अमसे याप्रि कतर काहाम नरामानि बागै बनो जों खा काहाम याफार एबा खा काहाम याफारै जों तिनि बगाफा yang South Tripura ni hoite puila chini o sobano जों चेंगि दिखा तिनि और गोबां मा सिकाला गोबां मा बरक तिनि और फाइका जों नायो इलिगेल बाबे चिनि त्रिपुराव जार सेक तंनाय हा सेगै तंनाय चिनि मानथायनो सेगै तंनाय चिनि हा न सेगै नक नांगै तंनाय बरनो नायतुक टिकलाय बुंना हावा किफिलै रहतन एवं अमो इंडियन गवर्नमेंट जे नोटिफिकेशन नि माने जे गाइडलाइन नि माने ओ गाइडलाइन अनुसारेनो अमनो जों माने कार्यकरि खाय बरनो दाति नायतुक टिकलायनानि उंथता আচ্ছা তাকে বাবা হাই কক অমন কক 2017 কাছে নোটিফিকেশন ফাইকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি কিন্তু তি আবো কোনো কেবো সাইমে সিরিং आंगो नोटिफिकेशन आन थानी तंगो अब तिखलाय के मिया बां प्रेस मीडिया रो साकान्दर टन थानी नि कपि हेकाय आप्रुव सुदो अब सिमिया 1971 नि 29 नवेम्बर केंद्र सरकार नि होम डिपार्टमेंट कैसे नोटिफिकेशन नखाका जेल गोयल ब जत स्टेट नि होम सेक्रेटरी रंगनो ताई चीफ सेक्रेटरी रंगनो चिठी रहका यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन चिठी रहका ओ जे बांग्लादेश नि बरक फाइने तो आफरो तत्काल पूर्व पाकिस्तान बरक फाइने रंगनो नायतुगु तिखलायनानै किन्तु कार्यकरि खालि जायगा आबुनि बागैनो जों राजनैतिक भाबे बागजागै अकगनो अकुबैकगनो जों सारायग्या अ सारायग्यानि बागैनो चिनि हा सेक जाका चिनि मानथाय सेक जाका तिनि जों अर बरक गोबां तमाने किसाते जों किसावै थांका हयतो बुसकां 2026 सेन्सास सुंखाय जों 20% निफाना तला थाङै मानो गोबां मा सुरसै आं मिया अनेक बरक कक सालायका जों टेप तला थां मानो का आबुनि बागैनो जों टे खुजुरि तंनानै चिनि जरा करिखा Oke, kamu lihat ada buku cong ngomong kai notuk nak je, ilegal mereka semua rohman baginya, kamu je coba ngelak cong ini no kasih bubar. Padahal kamu lihat ada buku cong, tahu kan ia pau je kok matongo, ti pramothani reng sernai bedek, ono kubuni reng sernai rok, nilaran thang pada bor kasih korak disapika, je tahu reng sernai rok nijat ni jeng jalan kan, hatara pori cong ini rok ni baginya, bor ni kebang ma je scholarship mantai maya ni kok, paper ni je sep-sap. Gomma jengzalo kelai tongo abno tuino beskang chalo borok tam khlaini o kokno saklai ka TISF pharike sajra department khubo tini kokthoma thunero ni panda khai Agartala ni Tripura mothani TEF habano go kokthoma thunero panda khai saklai mani khlaini ji borni tini press meet Tripura ni phataro proti bochor every year no porina bagi thango जों परिना बागै थांमोन बिसिङाव जों साइमानो जे एभरि इयार परिना थाङो किन्तु हाइपानो जों कायसा प्रब्लेम बा जागा कचार मुग जागो जे चिनि त्रिपुरानि स्टुडेन्ट रक बा चिनि पेरेन्ट्स रक जों कामकाय रक कानेक्शन गदै कलेज बाय चिनि फातारो केबो चिनि आसक सिरिजा जायते गुस्ति रक गदै जतनि आबुनि बागै जोंहा कलेजनि कामकाय प्रपार इनफरमेशन ना हाया कारै जों गोबांमा थार्ड पार्टिनि याकति एडमिशन खालाय जागो खालायमानि यागुलो ओ जे थार्ड पार्टिनि एडमिशन खालायमानि यागुलो जों गोबांमा प्रब्लेमनि जागा जों मुग जागो आ प्रब्लेम तो गोबां स्टूडेंट गोबां पेरेंट्स रक सानी फायो जों आबनो माने बाहायके तेबो कम खालामा
जेहेतु जों स्टुडेन्ट फेडारेशन नामनो जों बाहायके ठीक खालायमा नामन बागै जों दिनै प्रेस मिटिं जांमानि बे आमन बागैनो दिनै जों गावनि गोसोखाङाव फायमानि कक हांखाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा रोंसोरनाय एभ्रि इयार थाङै दङ ते प्रब्लेमबो जों नुजागो जे जायगा जों मेक्सिमाम नुजागो जे थार्ड पार्टी बाय थांमानि परे आजागा बर कलेज फिस काहामखाय रिजा गैया बर स्टुडेन्ट पे खायमानि परे फानो आबुनि यागुलो निनि एग्जाम मा आसु गैया आबुनि यागुलो आमहाय गोबांमा प्रब्लेम तो स्टुडेन्ट तो प्रब्लेम खलायो आबुनि लगी लगी जे चिनि पेरेंट्स रक कारण बर से रां बाय पैसा बाय सपोर्ट खायमानि स्टुडेन्ट न परिनान बागै चिनि आमा बाबु सं तो बर गतेबो प्रब्लेम फेस खलायो ते जों आमनि कोनो एक्शन मोना हारमाया जों साइमानो सब समय एभ्रि नमाहाय इंगि दं जों नंनि न्यूज चैनल लगाबो जों नुइ दं अमाहाय तो आमन बागैनो जों बाहायके जों सुबायमान जेहेतु जों आरो रोंसोरनाय रंनि बदल आमन बागै जों दिनै कायसा साख्लाय मुंक्रि हेमानि जों ताकलानि सिमि जिनि TISF ते गोबांमा स्टुडेन्ट फेडारेशन बाय जों मिलिवै मेनलि जों TISF दंनाय आबुनि यागुलो जोंनि गुबुननि स्टेट गुबुननि आजागनि रिजनेल स्टुडेन्ट फेडारेशन बो दंनाय नरंनो जों एडमिशननि बागै जों हेल्प खायमानाय माने नरं जुदि केव फातर एडमिशन ना हाना मुसुंखा नरक जुदि कोनो बेंगलोर फान परिणाम मुसुंखा नरक दिल्ली परिणाम मुसुंखा नरक देहरादून गुवाहाटी चीन नर्थ ईस्ट बिसिंग मेघालय रग परिणाम कांगा जों नंनो जुबानाय बाय सिस्टेम खायनाय जोंनो कोनो फीस कोनो रां जोंनो रिना नांगिया जों बास नंनो कलेज साजेस्ट खायमानो कारण इनफरमेशन साइमियाके जों थानि कालेक्ट खायमानो ते नरक जुदि एडमिशन ना हाना फुरु कोनो असुबिदा के जों डाइरेक्ट चिनि कलेज बाय जों टाइप खाताबु चिनि कलेज बाय जों यागखा गोबांमा रेसपेक्टेड कलेज रक चिनि नर्थ ईस्ट नि ते इंडिया नि जेमन चिनि सेंट्रल नि दिल्ली नि कलेज रक दङ देहरादून नि कलेज रक दङ बेंगलोर नि गोबांमा कलेज रक जों जतमे टाइप खायका जे फुल इनफरमेशन दिवै जाते केबो कोनो प्रब्लेम ताक लाइथुं सकांनिसिमनो जोंमनो क्यूर खायमानानि बागै बा अमनि प्रिवेंशन ना हामानानि बागै जों स्टेप ना हारजाका नरक चिनि ओ जागानि होते TISF नि जुदि कोनो हेल्प नांगागा सुबा जों नांखानो एडमिशन ना हानांगा जों चिनि नम्बर डिटेल चिनि TISF नि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टुडेन्ट फेडारेशन नि आजागाव जों रिजागनाय ओ TISF नि जतो चिनि डिविजन दङ जतो डिस्ट्रिक्ट नो डिविजन नि नम्बर कन्वेनर दङ जों नम्बर दिनाय नर बर बाय कन्टेक्ट खायमाने यागुलो नर कलेज नि इनफरमेशन बो कलेज बाहाय बर नंनो प्रोवाइड खायनाय आबुनि यागुलो नंनि फी स्ट्राक्चर नंनो बाहायगा थाङा एडमिशन नंनाय जों जतनो नंनो जुबानाय कारण जों जागाव ऑफिशियली बो गोबां बर बाय मीटिं खाय जों बर बाय अलरेडी टाइप हुंखा टाइप मन यागुलो जों नंनो कलेज नि नम्बर जुदि नंग नांखाखै जों बंनो बदिनाय नंनो कलेज नि हते हेल्प खायजनाय चिनि हते हेल्प खायजनाय विदाउट एनी कस्ट जों कोनो अजागाव जों रां मोननो हायो कोनो बया जेहेतु चिनि TISF नि सामु ते एभ्रि इयार नो प्रॉब्लम जों नुगो आबुनि बागै जों स्टेप ना हारजाका ताकलानि सिमि जाते तेसा उलनि सिमि जाते आंदि तांथुं आबुनि बागै जतमनो अ प्रेस मीडिया नि इंगै आं तिनि TISF नि प्रेसिडेंट तेचिन लगे और TISF नि गोबां बदल लकनि दङ माने डिविजन नि सरी अब आगरतला दङ मोहनपुर सिमना ते गोबां स्कुल नि इनचार्ज रक दङ कलेज नि इनचार्ज रक जों जतनो नंनो तिनि और आसुगै गै खाबा तादब चों त्रिपुरा मथनि सोंनाय बेदे TISF जे ताबक जेमन ताबक 12 पास खायजा कलेज फरायनाय बा मादुं पास खायजा कमा कोर्स फरायनाय मुसु तने रक नर टुमुनो TISF नि हेल्प नांना केना हारमानो बर रां खक्सा पैसा रन नांगिया फेबा बर नरनो जे जागाव फरायनाय बरनो नरनो आ परि जे फरायनाय मानि बा बर जे खुनुमने लामाति फरायनायके आरो ताम गाहाम हामिया जुगाजुग तंनाय निनि कुनो हामिया जाया जराबो बर सुबानाय हिनै साख्लाय मानि कक्से Hingga buagrani kobong banyo, au banyo ngi tong mani kok lukurong suwa suthani, cini boro rong kosuko karathani, kaisa dong ngi sang tang mani kok se. Parike kabar tadi kok chong tai kaisa kok tong atongan iya ko tini kok thumo je CPIM ni mangli hingga tini tamung na hingga CPIM ni sikla bedek DYFI Tripura haste ni police ni DIG mane nor semano katal khadrap tabo Sri Anurag boto IPS Director General of Police hingga kai bobai tini thangi biono deputation lekha deputation ni mane bisingo kaisa ke Tripura haste o law and order kri mane je kono borno buo toglayo kono bichar kri ab haini tongha abno thik khlajani kobokmong abno karibo haino Tripura o je phekjangnai mane jetike phalai tonglai kha abno control khaimani bo khaya orni police aboni bagini karak naimung naiyani abno karibo haino je tabo
सरकारनि एगेन्स्ट कक साकांखान बनो पुलिस बाय सरकार बाय केस रम रजागो ताई बीजेपी पार्टी नि बखाख्रि ब थेमरा थाङै बुओ तगो नक सबायो किन्तु बरनि मुङै केस रि खांके पुलिस अब केस जासा गया आबनो ब जायखे नायना उंथुं नै दिनि गोबां कक सिलचाव रैखा DYFI नानै दिन अबरन देबथंनि दिनि कमप्लेन बरनि दिनि चबा हेकाबा त्रिपुरा हासिना टंकासां दारनानि सानै बरनि DIG बाय मालायनि আমরা DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির 5 জনের প্রতিনিধি দল রাজ্যের মহানির্দেশকের সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি। প্রথমত আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যে আমরা সময় চেয়েছি এবং তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন রাজ্যের মহানির্দেশক। প্রথমত হচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা একটা চরম অবনতি হয়েছে গত কয়েক বছরে। নেশার চূড়ান্ত বারবারন্ত গোটা রাজ্য নেশায় ডুবছে, এমনকি স্কুল কলেজে পর্যন্ত নেশা আশ্রে পড়ছে। বিভিন্ন দিকের যে করিডোরগুলো সেই করিডোরগুলো সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। নির্দিষ্টভাবে আমরা কতগুলো চিহ্নিত করেছি। আমরা মুখ্য সচিবের কাছে এই নেশার করিডোরগুলো সম্পর্কে আমরা ওনাকে অবগত করব। তার সঙ্গে চুরি ছিনতাই এগুলা গোটা রাজ্যের একটা ভয়াবহ অবস্থা রূপ নিয়েছে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে প্রতিদিন। এর সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি যেটা যে ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছেন। গোটা রাজ্যে প্রতিদিন যান দুর্ঘটনা ঘটছে, একাধিক মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন। আমরা দেখছি ট্রাফিক পুলিশ ব্যস্ত হচ্ছেন ফাইন কাটার জন্য, অথচ এই যে প্রতিদিন দুর্ঘটনা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে প্রায় নিষ্ক্রিয়। এই প্রশ্নে আমরা নির্দিষ্টভাবে কিছু ঘটনা এবং কিছু সাজেশনও আমরা রাজ্যের মুখ্য নির্দেশকের কাছে আমরা দেব। এবং তার সঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটছে আমাদের দেশের ভিতরে, মানব পাচারকারীরা এই অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন টাকার বিনিময়ে। আমরা সীমান্তকে কঠিনভাবে সিল করা, মানব পাচার আটকানো, অনুপ্রবেশ বন্ধ করার প্রশ্নেও আমরা কতগুলো সাজেশন দেব। আমরা দাবি রাখছি এই প্রশ্নে পুলিশ যেন ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ঘটনাগুলা যার মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। মানুষ দেখছেন যে আইন শৃঙ্খলা প্রতিদিন ভেঙে পড়েছে, একটা জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রায় নেই বললেই চলে গোটা রাজ্যে। বিরোধীরা প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে। তার সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আমরা এখানে উত্থাপন করব, যে গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকার বিরোধী সামান্য কথা বললে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার করা হচ্ছে পুলিশ প্রথমেই না, রাষ্ট্রবাদী, সনাতনী হিন্দু এরকম নাম দিয়ে পুলিশের কাছে যাচ্ছেন, পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। আমাদের যেরকম অনেককে গ্রেপ্তার করেছেন তাদেরকে পুলিশ জেলে পাঠাচ্ছেন। অন্যদিকে আমরা দেখছি অস্ত্র হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে মানুষকে খুন করার, মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করছেন না, গ্রেপ্তার করছেন না, তাদের থানায় পর্যন্ত রাখছেন না। আর সরকার বিরোধী মত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তার করছেন। পুলিশ দিনের বেলা গ্রেপ্তার করেন, রাত্রেবেলা বিজেপির বাহিনী, বাইক বাহিনী তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করছেন। বলে দুই রকম সিস্টেম। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন, বিজেপি বাড়িঘর ভাঙেন। আর শাসক দলের পক্ষে হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে যখন হুমকি দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো কারণে তাদের বুকুক চং ত্রিপুরা হাসতেও বসকানি তাবুক তো তামাস মে জুন গেন ডিসেম্বর কি জানুয়ারি বনো বিসি যদিও ভারত ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন नि কক সাজাগি তঙ্গ ওই ফরমান বিসি ইলেকশন বাই এডিসি ইলেকশন না থানসাকে নাহারানি এবা বিসি ইলেকশন ইয়া ওই ফরমান ओके एडिसि इलेक्शन तो उंसने आफाय कायसा हालगो दङ ताबो आब्रो नासिक लायो ताबो कबनि बदल या करलायै ओ बदल बारलायबानि नुबै दं ताबो 29 कृष्णपुर आमचायाव मन्त्री विकास देबबर्मा गोरों जागाव जयनिं मानि दंमोनि हास्ते हापांनि स्किम न सावै फियाबा तिप्रा मथा न जयनिं रो बीजेपी हनै बिनि निउस तो मान्याखो किन्तु तिप्रा मथाव दिनि कबनि बदल या करे तिप्रा मथा के बीजेपी आकारे तिप्रा मथा थाङै दंनि माने कक मारो दङ तिनि इंगाके नोकजाखा 29 कृष्णपुरनि हलदियाव आरो सनपारा दङ 13 लुखुनि 35 भोटार तिप्रा मथानि बानारम फाइका बरम बदल खाबाय खबाय लामसुइनि हाका तिप्रा मथा 29 कृष्णपुर आमसाइनि थांनाय 2023 बातायजाक महिला बर्मा ताइ तिप्रा मथानि जरजा आदुर खनायनि चि दिनि थुमैतो जाक তারা তিপ্রা মথাতে যোগদান দিছে 4 নং ওয়ার্ড ধন্যবাদ
जे सिनी मो उन्तिस कृष्ण पुरो सिमेसि ताबु सिनी बरम गनां सिकास आरो थांगै जे जयनिं नावराव नि क्लाइ दं किन्तु बिदिनो जागाव नों आइनाकि ओमपि हायरगो गनासरा हायरगो जोंबायसि फाय दं आ वानजिबो संरक जोंबायसि फाय दं बरक जे बुबागाराव ना खामजागै के नायले के जों बाहागे सिन बुबागाराव जों पगै मानाय जों सिनि ओ हा नि अदेखारि क्लांनाय बरनो जों पक लांखा जों बनो याकारे गुबुन जागा जों थांबाय खांगाय जों आरो नाजि बागे बर पक थिसे सावो बर सिनि जाति दं बागे बर पक थिसे मोनसि बर बो साया के बाहागे आरो जों बानजिनाय yang somkholo kisa pat tongo gabang ma जों जालांजाक आमनि बागै chini titi adesiba naikoljaak chini sar komol kolon bisingtei tai chini tuimodo sabjunal bisingtei naikoljaak chini or jagani kholodia bisini chairman chini hayung budrai tai da sondisong naikol mungbaino borok bai ching bathai juktinao je kholodia bisino dui part khaisina hinai जों ताबो दुई पार थाइ मांखा आमन बागै नरक बेलाय थाका हाम काबांबा बिसिरिखा हायपनो रिजेक्ट फायो हायपनो कयेकटा बिसि चिनो 29 कृष्णपुर बिसिंगो खबजा चार पांचटा बिसि प्राय सेपारेट नखा जे बिसि खागै मांखा आमन बागै पुलानो चिनो अजंग लिडार ताइ टिटि डिसिसनो हामबाया फारो ताइ हामबायमा या फारो चिनि जे हाताय दखना हामजानाय गोबाग्रानो या प्रेनो या पेरेरिबुय गोबाग्रानि सामानो जों तुइदुलै फायनाय हाताय दखना हामजानाय ताखुबै ताखु मिलौै सामं खायनाय हिनि फायनाय रंनोबो नरनो बाखैला हामबायमा या फारो जों नायदि तिनि बुनि बासाबाय सै दंफानो चिन्ति प्रसारक बेलाय बुजि जाक टेलेन्टेडनि बागै अ जागाव अपोजिसना सगै दंगयो आमनि बागै तिप्रासानि जों जाल कयदिन वातानि चाइमानाय नों परिश्रम लाखायो कयदिन बुहां फिलै चाइमानाय निनि सागनि मकलक याकुं याग्रक शक्ति रक सब समय लगिरिया आमनि बागै चिनि जे अ हा दंमनि तिप्रा राज्यनि हा दंमनि तिप्रासानि एडिसिनि अ हाव जों फसल खायजाय दं कुसुं कुसुं हायपनो दिनि फरेस्ट नि हयतेनो फरेस्ट रिजार्भ हिनि फाइ दंखा नों हु खायजाय दं जासे फरेस्ट रिजार्भ हिनि फाइ दंखा नों हु खाय दं जासे सरकार जागा तलांगै दंखा नों हु खाय दं जागासे नों जागा खाय दं जागासे थाना हिनि फाइका प्रशासन कामनो बादारि नाया काम कौनो हायपनो तिप्रासानि जागा कागज पत्र करिनि बागै निनि लैंड राइट निनि लैंड पावर करिनि बागै तिप्रासानि जागानो अगुपाय थाइ सेगजागै दं गोबां मंगदा नंग हलदिया बिसेबो गोबां फरेस्ट हाबै दंखा निनि जागा नों हु खायमानि न हायपनो निनि मंगै जागा करिनि बागै नों कमजोर नों सिपान सिया हायमांनाय अ जों जाला कासुनानि बागै अ जों जाला मुक्तरिनानि बागै सिनि बुबाग्रा गई खावले ताते बखक चंग जरानि कक पांडारि तिनि जराति कक थुंगर तो असुरखा जदियो तिनि कबंमा कक तमा तंगमानि जे हास्तेव तिनि कक तमा मुसुक रमलाई बोलाई मानि कक तमा तंगमानि अब कयला शहर इंकाय আমনো কারে জল শিক্ষা ত্রিপুরা নিনো খুঙ্গ থাঙি নাই মানি সারা 12 ঘন্টা ধরে নারী সমিতি গায় তাই মালমাতা হামক্রাই তাই মন্ত্রী রতনলাল নাথ সংনি হামক্রাই জাগজা কক্তমা কারণ তাই ইসা কুমনি কক্তমা কথা কথা তুই ফাইননি কক্তা চাই তিনি অর্ডার বাসিওনা যতনা হামবাই জরানকো 15 হামদানি পেছি পাশে জরা নাই তখন বাগে